Θα κλείσω το 2025 με μια εναέρια νυχτερινή βόλτα από τη γιορτινή Αθήνα πάνω από το Σύνταγμα, Ομόνια, Πλατεία Κοτζιά, Μοναστηράκι, Εθνική Πινακοθήκη και από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο πεδίο του Άρεος. Θα συνεχίσω και το 2026 να ανεβάζω ταξιδιωτικά εναέρια κυρίως βίντεο στο κανάλι μου, όπως και επίκαιρα θέματα. Τέλος, έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με παρακολουθείτε και εύχομαι ένα ευτυχισμένο νέο έτος με υγεία για όλους. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. A cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.